देखो डिजाइन इटा गुटे देखमा फैंसी कॉटन आमे तार पाटो देखसा नै इतार पाटो आमे देखि देला देखो ई टाइप रो पाटो आइसे ई टाइप पूरा एग्जैक्ट पूरा तार हां इटा देखो इटा पाटो देखि देला इटा होचे फैंसी कॉटन इटा देखो कॉटन साड़ी ऊपर पेपर बॉर्डर खान रेट আছে 5500 रेट देखो बहुत ही सस्ता जी मात्र 5500 साड़ी संबलपुरी साड़ी देखो डालखे बजार जेंदा बजा गजा बजी नाचुचन संबलपुरी देखो ढोल निशान तासा सब আছে देखो এটা মূল বেটা আঁচল আছে টিশার্ট দেখো লেভেল কেন লেভেল রাসি গলা দেখো এটা দেখো আঁচল এটা কাম হিছে দেখো बहुत ही सुंदर लागे देखो আর তার বর্ডার পাখু টিকে দেখে দেখুন খজরিয়া বর্ডার আছে खजरिया बॉर्डर देखो আর ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে ब्लाउज पीस पे वार देखो जेन माने फुल टेक्स खोजु देले এটা দেখুন সেটা পছন্দ লাগি ভাই দেখো ই ধড়ি সবটারে তো বহুত প্যাটার্ন আছে लेकिन তার ধড়ি মানে সব अलग अलग এটা ইজি ওয়াশ হবা আর দেখুন আপনারা সব জায়গায় শাড়ি দেখলে এটা সব এসিড রে কলর হিতিছি এটা ন্যাচারাল প্রসেস রে এটা বনছি সেটি বলে এটা দেখুন ন্যাচারাল ডাই কলর পাটো শাড়ি আপনারা আজির ভিডিও রে তো আমি যেন হিসাব র কালেকশন মানে দেখমা যেহেতু এটা বিয়াগরিয়া সিজন স্টার্ট হলা ন তো বিয়াগরিয়া হিসাব র কালেকশন মানে দেখমা सबको जुहार फिर तरह स्वागत हमर रेमुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फेर गया पहुंचिल न सांची मेर हैंडलूम संबलपुर के आ तांकन तो जानबे केते बड़े आपरा संबलपुरी साड़ी पाटो साड़ी माने मिली जासी और जेन वैरायटी मिलसी आपन माने कहीं खोजबे बेले भी ना पान और जेन कलेक्शन माने देखा तो पूरा यूनिक और सबसे अलगा प्रकार ही रहबा और आज का जेहेतु बिहागर सीजन आके आसु छे हेंदा सब खास खास कलेक्शन आसी छे तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस से मिलु छे केन वैरायटी होचे से आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी आरंभ रो लास्ट देख देखुन बहुत की क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी तार से देखमा पाटो साड़ी तो देखो फिर क्या स्वागत सबको जोहार जय मां समली तो रेमुंडा विलेज रो सब ऑडियंस मान को सांची मेर हैंडलूम तरफ रो बहुत बहुत स्वागत आउ आजिर वीडियो रे तो आमे जेन हिसाब रो कलेक्शन माने देखमा जेहेतु इटा बिहागरिया सीजन स्टार्ट हला न तो बिहागरिया हिसाब रो कलेक्शन सब देखमा आउ मु टिके बते देवा ले चाहू जे बिहागरिया बडुघरिया जेनटा भी नेबे सब जिनिस आमर पाखे अवेलेबल अच्छे से चाहे 250 टंकिया कॉटन साड़ी नु हो कि संबलपुरी 700 टंका हो सब जिनिस पाएबे सब जिनिस मिल जाय तो जड़ काहे जीवार ही ना पाटो भी पाएबे संबलपुरी साड़ी भी पाएबे ड्रेस कपड़ा भी पाएबे थान कपड़ा पाएबे सब जिनिस पाएबे गुटे दुकान पाए आ सेटा भी भल क्वालिटी आ रिजनेबल प्राइस रे पाएबे तार परे आज जेन हिसाब रो कलेक्शन देखमा पाटो रे भल भल केतेडा कलेक्शन आसी जे नवा कलेक्शन देखमा कॉटन रे भी हमर कलेक्शन देखमा आ गुटे जिनिस में बते देवाले चाहू छे जे हमर दुकानटा होचे संबलपुर रो सेंट जॉन स्कूल रो पूरा ठीक गेट सामना रास्ता रो ऑपोजिट रे गलीटे अछि गली भीतर हमर दुकान अछि आ जेन माने हमर दुकान के नाही आसी पारबा स्क्रीन रे हमर नंबर दे अछि ऑनलाइन वाले भी पठा दिया जे मगे दे हाबा प्रोसेस बहुत आसान स्क्रीनशॉट आ जेन माने भी साड़ी हमनु नहु छन ब्लाउज पीस वाला साड़ी जदी नहु छन ब्लाउज पीस काटबार आगरु साड़ी भल से चेक करि दोन आमे तो हमर याडू बहुत क्वालिटी कंट्रोल करि करि दउ छु तार परे भी जेहेतु मनु सब सेटा गुटे छाड़ी भी हे जाउतबा बड़ कथा नुए से तो व्यवहार करबार आगरु ब्लाउज पीस काटबार आगरु साड़ीटा पूरा चेक कर दो किछि भी फॉल्ट ले हमर पीस टू पीस रिटर्न हो जाबा बाकी कलर ऊपर तो संबलपुरी साड़ी रा हमर फुल गारंटी अछि कलर जदी छाड़ी गले आमे नवा देसु सेथरे कॉम्प्रोमाइज नै न आउ पाटो भी हंता पाटोटा जे कलर गारंटी क्वालिटी गारंटी सबतिर गारंटी पूरा साड़ी माने पाटोटा जेनटा भी अछि जेन माने भी नौछन पाटो जेहेतु लग्जरियस जिनिस है माने जदी एक्सचेंज करबार अछि बेले सेटा खुला खुली टिके कले एक्सचेंज टिके ना हे पारे काई करी आउ जण के बिकवाटा कड़ा ही जासे हमको से जिनिस टिके ध्यान देबे सेति लेवल देखो अपन माने ए जिनिस में ध्यान देतो जन में नवाली चाउचा आके तो बियाह सीजन आसु या बियाह सीजन लई देखो आज स्पेशल कलेक्शन देखमा तो जाओ बिना रेडी स्टार्ट करमा आज देखमा स्पेशल कलेक्शन केना देखमा आज प्योर पाटो स्टार्ट करमा प्योर पाटो से स्टार्ट करमा आज भी यूनिक पीस माने ऐसे नवा नवा डिजाइन माने आनी छु देखुन इटा होचे हजारे बुटी माछो प्योर पाटो रे इधर प्राइस टा आसबा देखुन केते सुंदर लागु देखुन आ कलर कॉम्बिनेशन पूरा नवा अछि देखुन बॉडीटा देखुन केते सुंदर दिचे कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लागु छै बॉर्डर देखुन बहुत सुंदर ही छै जड़ी कम छै एडाला देखुन आंचल साइडटा इडा होचे बॉडी एटा होचे देखुन आंचल आ इटा होचे तार ब्लाउज पीसटा देखुन बहुत बढ़िया सुंदर अछि लाइनिंग रो ब्लाउज भी बढ़िया काम ब्लाउज पीस वार
ଅଛି ଦେଖୁন এটা ଆପଣ ନେଇ পারবে এটার প্রাইস কেতে কইলে কি এটার প্রাইস আসবা 15200 15200 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে হাজারে বটি মাছ হাজারে মাছ এবে গুটি দেখমা ডিজাইনার কালেকশন ডিজাইনার কালেকশন দেখুন এটা তার বর্ডার দেখুন কেতে সুন্দর দিছি দেখুন আমকসি আছে ভিতরে এটা দেখুন আঁচল বহুত বড়িয়া সুন্দর লাগুছে এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে এর ব্লাউজ এটা তার ব্লাউজ পিসটা আও অল ওভার বডি সারা দেখুন পুরা নয়া কাম হইছে বহুত বড়িয়া কাম হইছে দেখুন কেতে শাইনিং আছে দেখুন পিওর পাটর এটা তার খাসিয়ত দেখুন আর তার ধড়ি বি দেখুন কেতে বড়িয়া লাগুছে দেখুন বডি সারা দেখুন ডিজাইনার কালেকশন আপনারা নেই পারবে এটা পিওর পাট আপনারা দেখুছন সাঞ্চিমের হ্যান্ডলুম রু যেটা কি হলে পাট শাড়ির স্পেশালিস্ট হোয়াইট আর পিঙ্ক রে দেখমা 19000 টাকা পড়বা এটা 19000 টাকা পড়বা দেখুন হোয়াইট আর পিঙ্ক রে আছে আর তাঙ্কনো দেখুছন স্পেশাল কালেকশন পাট পিওর এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ এটা হচ্ছে আঁচল এটা হলো তার পুরা বডি দেখুন বহুত বড়িয়া লাগে দেখুন আপনারা নেই পারবে হোয়াইট আর পিঙ্ক কালার কম্বিনেশন আছে আপনারা নেই পারবে যে শাড়ি বি পছন্দ লাগে স্ক্রিনশট করুন উপরে WhatsApp নম্বর দেয়া আছে ফটো পঠান এটা দেখমা এটা বি গুটে ডিজাইনার বর্ডার রে আছে ধরি সবটা আছে এটা দেখুন আঁচল আর আঁচল বি নোয়া আঁচল আসো হাতির আছে দেখুন আঁচল ব্লাউজ রে সেম বর্ডার আসবা এটা হলো তার এটা হচ্ছে তার বডি দেখুন বহুত সুন্দর দিচ্ছে দেখুন আপনারা নেই পারবে সাঞ্চিমের হ্যান্ডলুম রে পুরা 20500 কেতে কইলে 20500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে প্রাইস মানে শুনো ধন যেটা বি আপনাকে পছন্দ লাগবা এটা বি দেখমা গুটে ডিজাইনার কালেকশন আছে টেরাকোটার দেখুন ডিজাইনার কালেকশন এটা আসবা 20000 এটা দেখুন আঁচল এটা দেখুন আঁচল এটা দেখুন ময়ূর পুরা গুড়ে অলগ হিসাবর ময়ূর দেখুন ইনতা সেলফ কালার রে হ্যাঁ নই দেখবার এটা সেলফ কালার রে আছে দেখুন সেলফ কালার রে অফিশিয়াল প্যাটার্ন আছে দেখুন পিওর পাটো কেনতা কালেকশন পার্টি ওয়্যার বি পিন্ধি পারবে আ অফিশিয়াল রে বি পিন্ধি পারবে দেখুন এটা প্রাইস না কইলে 20000 টাকা দেখুন আপন মানে ইন্ডিয়ান কালেকশন পাই পারবে সব বলে নয়া নয়া কালেকশন সেতিলে বলে কইছি তাকু পাটো শাড়ির স্পেশালিস্ট ইনো যদি পাটো শাড়ি আপন মানে বাউনি মিনা আপন আসবে বলে এটা দেখমা আঁচল রে রেড ব্ল্যাক কম্বিনেশন রে আছে আঁচল রে সপ্তনর্তকী ডিজাইন এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ আর এটা হলা তার বডি রে দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগে 18500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে বহুত হি জবরদস্ত লাগে দেখুন সবু এক সে এক বড়কর এক শাড়ি বান দেখুন সব বিয়াগরিয়ার হেভি কালেকশন যেন মানে বিয়াগরিয়া লাগি দুলহন শাড়ি খুঁজিছন দেখুন বেস্ট বাই কালেকশন তারপর দেখমা এবে দেখমা গুটে হেভি ডিজাইন উপরে দেখমা আর স্টিল কলর ই কলর এবে চলুছি পুরা ট্রেন্ডিং রে আছে দেখুন ট্রেন্ডিং রে আছে এটা চল এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক বি আছে ওয়ার্ক এটা হচ্ছে তার বডি ডিজাইন ফুল বডি ডিজাইনটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগে দেখুন নয়া কলর আছে এটা দেখুন ট্রেন্ডিং রে আছে 19500 টাকা পড়বা দেখুন আপনারা নেই পারবে বহুত জবরদস্ত কলর বহুত বঢ়িয়া কোয়ালিটির তারপর দেখমা সগর গাড়ি ডিজাইন রে আছে আর সবটা বি ডিজাইন আছে বর্ডার রে আর গাঁর ঝলক আছে দেখুন ঘর ডিজাইন থেকে এটা হচ্ছে আঁচল এটা ব্লাউজ আসবা ডিপ নেভি ব্লু আঁচল ধড়ি আর ব্লাউজ আসবা এটা হলা তার বডি দেখুন সবটা ডিজাইন আছে আপনারা নেই পারবে কালেকশন দেখুন এটা আসবা 20500 দেখুন সব নয়া নয়া ডিজাইন প্রত্যেক সপ্তাহ দেখবে আমি ডেট বেথর মেনশন করে দউছু প্রত্যেক সপ্তাহ পুরো আপডেটেড কালেকশন দেখুন সব নয়া নয়া ডিজাইন র পাটো আপনারা দেখবালে পাবে 19000 পড়বা এটা মিলন সপ্তাহ 19000 মিলন সপ্তাহ পুরো মিনি সপ্তাহ আছে এটা দেখুন বডি সারা এটা হচ্ছে তার ব্লাউজটা লাইনিং এটা বুয়াসিনিয়া কালেকশন আছে বুয়াসিনিয়া কালেকশন দেখুন আপনারা নেই পারবে বহুত হি সুন্দর লাগে দেখুন আপনারা নেই পারবে মিলন সপ্তাহ এবে দেখমা গজপরি ডিজাইন এটা भी ব্রাইডাল কালেকশন আছে কলর তো পুরা সে টিস্যু পাটো লেখা লাগবা এটা পিওর পাটো 17500 আর রেড দেখুন মাত্র 17500 টাকা দেখুন এতে হেভি কালেকশন আপনারা দেখবালে পাবে ব্লাউজ আর তাঙ্কর নো যেন দাদা বডিটা দাদা ইন্দা ভিডিও স্টার্টিং রে কইলে বিহাগরিয়া লে যেন মানে নেবা লে চাହୁଛন तांको सब ए टू जेड कलेक्शन सब मिली जीवा आपन को कहीं आउ ई कलर कॉम्बिनेशन रे बहुत रेयर ऐसी डिजाइन गुडा को एटा भी गुटे हेवी कलेक्शन अछि पूरा हेवी कलेक्शन देखो डिजाइनर कलेक्शन नवकोटी पैटर्न अछि देखो आंचल 19500 टंका पड़ देखो केते हेवी कलेक्शन केनता लागु देखो कलेक्शन आपन माने नै पारबे मात्र 19500 टंका देखो जेन साड़ी भी पसंद हो जाए आपन माने जल्दी जल्दी बुकिंग करबे आपन देखुछन सांची मेर हैंडलूम संबलपुर एटा गोटे देखमा संबलपुरी साड़ी एटा देखुन हाफ हाफ अछि
हाफ हाफ रे देखमा आंचल देखुन देखो आंचल देखुन प्योर पाटर देखो केंदा परभा डिजाइन टाइप अछि केना सुंदर दिसियो एला तार ब्लाउज पीस 18500 अब बोर्ड देखो मात्र 18500 टंका देखो आप नहीं पारबे बहुत ही जबरदस्त लागला कलेक्शन टा आप देखुछन सांजीमेर हैंडलूम संबलपुर रो संबलपुरी साड़ी तापर देखमा एटा एटा आसवा 21000 टका आसवा 21000 टंका देखो प्योर पाटर देखो केन लेवल रा कलेक्शन पूरा बॉडी सारा सफ्टा देखो छोट छोट सफ्टा केना काम करा है जे आंचल रे भी सफ्टा आसवा आंचल भी सफ्टा डिजाइन एटा तार ब्लाउज एटा होचे तार एटा हला तार बॉडी रे देखो बहुत बढ़िया दिसुचे आप नहीं पारबे सफ्टार डिजाइन तापर देखो टेराकोटा रो डिजाइन टे अछि एटा भी देखो केते बढ़िया सुंदर कलर 18500 टका आसवा 18500 टंका प्योर पाटो नवा कलेक्शन देखो आंचल एटा हला एटा होचे तार बॉडी पूरा बॉडी देखो 18500 टंका देखो आप नहीं पारबे आपन को तो देखाओ जे स्पीड रे आपन जदी ऑनलाइन नेबा ले चाहछन वीडियो कॉल रे देखुन बेले भी सेति सुविधा अछि या आपन माने फोटो मागले भी आपन को स्पेशली जेन साड़ी रो फोटो पठाबे से साड़ी रो आपन को हाई क्वालिटी रो फोटो मिली जिबा एटा भी गजपरी डिजाइन रे अछि एटा टिके कलरफुल काम हिचे कलरफुल रे देखुन आंचल एटा होचे तार ब्लाउज एटा आसवा 20000 टका 20000 टंका देखुन गजपरी डिजाइन देखुन केंदा काम करा छै मोबाइल रे तो जना नै पडुतो आपन को आपन रियल रे देखबे बेले संगे संग पसंद कर देबे एतकी सुंदर कलेक्शन तापर देखुन एटा देखमा सेल्फ कलर रे अछि 18500 एटा प्योर पाटा देखुन 18500 सब नवा कलेक्शन देखुन एटा आंचल एटा ब्लाउज एटा हला फुल बॉडी रे देखुन गछरो डिजाइन करा है छै आ केंता काम करा है देखुन आपन नै पारबे जेंस अभी देखुछन ठीक जल्दी जल्दी बुकिंग करबे तापर देखुन एटा प्रभा डिजाइन अछि टेराकोटा चक्र 17500 डबल बॉर्डर प्योर पाटो मात्र 17500 देखुन ब्लाउज पीस भी वर्क आसबा आ कलर भी बहुत ही सुंदर पूरा यानी कलेक्शन माने कलर माने बहुत ही ट्रेंडिंग रे चालू छे कलर माने बहुत सुंदर लागो कलेक्शन माने आप नहीं पारबे सांचीमेर हैंडलूम संबलपुर रो आज कलेक्शन केते देखाबर छे आप खाली वेट करतन आप मन पर्सन कलेक्शन भीतर श्योर ही बाहर बार नो नो एटा उठे देखमा ब्लाउज वर्क अछि देखो ना चल ब्लाउज पीस वर्क आसबा एटा आसबा 18000 एटा देखो मात्र 18000 टंका रे आसीबा प्योर पाटो टेराकोटा रो चक्र डिजाइन रो छे बहुत सुंदर लागो कलेक्शन आप नहीं पारबे एटा देखो टेराकोटा रो चक्र डिजाइन नवा कलर कॉम्बिनेशन अछि पूरा नवा कलर बहुत सुंदर दिछि देखो एटा आसबा 17000 टंका देखो सेतिबे तो कहा जाछि पाटो साड़ी रो स्पेशलिस्ट एटा देखो ना आंचल आप बॉडी देखो होचे तार बॉडी देखो आइरा वीडियो देखो केतेटा देखाला साड़ी सब प्राय नवा कलेक्शन देखो 80 ରୁ 90% नवा नवा कलेक्शन आज का देखा होछि ए देखो कोणार्क मंदिर कोणार्क चक्र डिजाइन रे अछि 20500 एटा हाफ टिश्यू रे अछि नै हां हाफ टिश्यू 20500 टंका देखो एटा हाफ टिश्यू कलेक्शन स्टार्ट होला आंचल देखो केनता लागु देखो पूरा सबुतिर आंचल ई डिजाइन रे नै था रेगुलर पैटर्न रे थिसी जुटी पैटर्न रे एटा के अलग पैटर्न रे अछि हां एटा तार ब्लाउज होचे तार ब्लाउज 20500 टंका देखो आप नहीं पारबे हाफ टिश्यू बहुत जबरदस्त कलेक्शन तापर देखमा एबे देखमा मेहंदी ग्रीन रे गोटे छोट छोट काम रे भी बहुत जन खुश 19700 टका 19700 टंका पड़बा देखो एटा हला आंचल आंचल बड़ अछि गोटा आंचल अछि एटा होचे ब्लाउज एटा होचे तार बॉडी पूरा बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागै सब नवा डिजाइन देखो एटा भी नवा नवा डिजाइन 19500 टंका देखो आप नहीं पारबे हाफ टिश्यू जबरदस्त कलेक्शन एटा देखो धड़ी सप्ताह रे हाफ टिश्यू बहुत ही कम देखबार के मिलसी सब नवा नवा डिजाइन आसी जे डिजाइन कलेक्शन देखो पाटा साड़ी आंचल एटा होचे तार ब्लाउज ए जेना सब 2026 के बिहार पर पलावा सेतिर कलेक्शन में नाची गला नै एटा हां ई कलेक्शन में देखो एभु ई जगह मिलला न भाबन एटा पछे बाकी एटा मिली पारे हैला 20500 टका देखो सब नवा आसी गला न आ यहाँ जे घिनबे रहला तो पूरा फायदा रहबे एटा देखमा हाफ टिश्यू अछि नेवी ब्लू रे पर्पल कलर रो बॉर्डर अछि केते सुंदर दिछि देखो नि कलर ब्लाउज और आंचल अछि 17500 मात्र 17500 टका देखो केते सुंदर दिछि साड़ीटा देखो आ कलर कॉम्बिनेशन ए साड़ीटा भीड़ भितरा भी पिंदले बारी हि जिबे हेंदा सुंदर लागबा कलेक्शनटा आ गुटे देखमा
पूरा बाल लाइट वगैरह चमकुची चमकुचे पूरा हीरोइन साड़ी साड़ी रे लाइट लगे जे बोलबे हाँ। हेला चमकुचे देखो हीरोइन एटा लाइन पली थिले भी साड़ी हां दिसवा कि हंदा कलर रेडियम बाई पूरा रेडियम बागी आचल देखो मातार आंचल ता लाखुची देखो ना आचल एटा होची तार Blouse माने बेबी पिंक पिंक टा टिके चेरी पिंक टाइप रो अछि नवा कलर कॉम्बिनेशन रे आ एटा देखमा तार बॉडी बॉडी रे देखो केते सुंदर लाग देखो ना केते ब्राइट होचे साड़ी रे देखो केते बढ़िया लाग देखो ना कलर भी बढ़िया अछि बहुत ही सुंदर लाग कलेक्शन देखो ना आपण जिन मान लेबे जल्दी बुकिंग करूँ प्राइस केते कहले किटा हेतार प्राइस टा हिडन रहबा हिडन रहबा जे फोन करी पजराबे आपन को बते दियाबा देखो केना डिजाइन रे पूरा ही सुंदर डिजाइन देखो सब लेटेस्ट कलेक्शन आसी छै विजिट करूँ सांची में हैंडलूम के कलेक्शन पीस रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अछि देखो ना चल एटा ब्लाउज पीस आ बहुत देखो एटा आसबा 18500 देखो मात्र 18500 टंका देखो आपण नहीं पारबे घर घर डिजाइन रो छै बहुत बढ़िया लागजे बहुत ही सुंदर लागजे यहाँ दे देखमा छोट काम रे पतर डिजाइन एटा बेलपतर बा कि पीपल पतर है इरा अपन माने कहून काय पतर है जी कमेंट करू 19500 टका 19500 टंका देखो आपण पाइबे पतर वाला साड़ी आंचल एटा होचे तार ब्लाउज पीस एटा भी ई कलर कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है बहुत रेयर है केते सुंदर दिछ देखो आज वीडियो रे पूरा प्रत्येक हफ्ता देखबे वीडियो माने सब नवा नवा कलेक्शन देखा ही होचे आ सब बहुत ही पसंद करछन आपण माने सब साड़ी माने ऑल ओवर इंडिया मोचन हां स्टील कलर रे अछि 20500 20500 टका आ आपण माने जेंसी जगह नु भी देखुछन आपण जदी मगाबे ऑनलाइन आपण को घर जा ब्लाउज पीस वर्क अछि देखुन एटा जदी भी आसीन आपण नकर दुकान स्टील कलर एबे बहुत डिमांड रे अछि एटा होचे त बॉडी रे देखो बॉडी टा स्क्रीनशॉट करूँ ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया जी फोटो पठोन एड्रेस पेमेंट देख ऑनलाइन ब्लैक रे पिंक कलर रो धड़ी केते सुंदर बहुत रेयर है सी आ पूरा केना शाइनिंग हो सिल्वर शाइनिंग हो पूरा एटा होचे तार आंचल आंचल यदि भी सप्त नर्त की आ एटा ब्लाउज पीस वार गासबा एटा हला तार बॉडी रे देखुन बहुत ही बढ़िया लागु देखुन आपण माने एटा आसबा 22000 टंका देखुन आपण माने एटा मगे पारबे बहुत ही बढ़िया लागु देखुन कलेक्शन एबे देखमा जीना पाटरे डबल बॉर्डर थाइकरी जीना पाटरे देखुन डबल बॉर्डर ए देखुन आंचल एटा होचे तार ब्लाउज 18500 एटा देखुन मात्र 18500 टंका देखुन आपण माने पाई पारबे केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन एबे देखमा गुटे न्यू कलेक्शन रे न्यू कलेक्शन हेवी कलेक्शन अछि ये देखो ना आंचल आंचलटा से हमर रूपचक्र डिजाइन टाइप रो अछि सेथि लागि एटा डिजाइनर कहसु पूरा से गोल्डन शाइनिंग जतकी चमकु देखुन हाफ टी-शर्ट देखुन केन लेवल रो अछि देखुन आपण नै पर पूरा तेरा काम भी अछि आउ तार ब्लाउज वर्क भी सबसे अनोखा अछि पूरा कोसिडियन अछि पूरा बहुत ही सुंदर लाग देखुन आपण देखुन ई लेवल रो कलेक्शन तांगन नुही फर्स्ट टाइम देखबा लागि ही पाबे आसो बोले देखुन अपडेटेड एटा भी तार प्राइस टिके हिडन रहबो साड़ी तो पूरा गुडे अलगा ही लागु सबन पूरा जहा के माने छोट छोट काम रे दरकार आउ लागुथबा जे टिके डिफरेंट बले है टाइप रो काम है जेटा देखो सबन टिके अलगा ही लागु जे देखले जना जाउ जे साड़ी यहाँ रे देखमा हमर मक्सिर मास जे नासछि गुरुवार जिंदा आसबा सेटा के नै करी साड़ी हिचे देखुन तैयारी हिचे देखुन जेंदा में घर मान के झूठी डिजाइन काटसु तले झूठी पदम फूल लक्ष्मी पादम हां से डिजाइन रे अछि से साड़ी रे बनी जे साड़ी रे देखुन डिजाइन रे एटा होचे आंचल धड़ी भी सबको अलगा लगा एटा तार धड़ी अलगा ब्लाउज पीस अछि एटा हतार बॉडी धड़ी रे आपन को पाको देखे देम देखु किछि गोटे अलगा लागु जे धड़ी रा ए देखुन हाफ टिश्यू अछि नेडा हां हाफ टिश्यू देखुन धड़ी रा किछिंता प्रकार देखुन आपन एटार प्राइस भी हिडन रहबा आपन फोन करी पचराबे आपन को बते दिया हबा एबे देखमा हाफ टिश्यू प्लेन डिजाइन बिहार अपन के खाली तार आंचलटा हेवी रहबा आंचल रे इटा आसबा 13500 ये देखो ना आंचल देखो नाम को आंचल रे गछपरी डिजाइन देखो आ कलर कॉम्बिनेशन नो अछि लाइनिंग अछि 13500 मात्र 13500 टका देखो आपण नै पारबे बहुत बढ़िया सुंदर कलेक्शन इधर केतेटा कलर आइसे नुआ देखे दमा
এটা भी होचे येलो रे पिंक कलर कॉम्बिनेशन अच्छे सेम प्राइस पड़वा 13,500 13,500 टंका पड़वा ये भी आंचल भी गजपरी डिजाइन अच्छे और बॉडी देखो बहुत बढ़िया लगे देखो सुंदर कलेक्शन এটা भी হেন্দা শাড়িটা এটার কালার অপশন है हां এটা নয়া আইছে এটার আঁচল भी এটা হেন্দা গজপরি ডিজাইন আছে हां এটা পুরা নয়া আসিছে যেন মানে নেবালে চাউছন ঠিক জলদি ব্লাউজ লাইনিং আসবা আও আঁচল রে বড় কাম হে বড় কাম 13,500 13,500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এবে দেখমা মিক্স পাট মিক্স পাট দেখমা কিছুটা তারপরে দেখমা আমি মিক্স পাট দেখুন এটা দেখুন মিক্স পাট দেখমা এটা হচ্ছে হ্যাঁ আঁচল এটা বড় দেখুন নবকুঠি রে আছে না নবকুঠি রে আছে এটা আসবা 10,000 9,500 রে भी আছে 9,000 এটা 10,000 টাকা 9,500 রে भी তার अवेलेबल আছে এটা দেখমা কোণার্ক ডিজাইন আছে এটা भी আসবা 10,000 ये देखो ना चल 10,000 টাকা मिक्स पाटर भी देखो केन लेवल रे मिलছে देखो कहले कि जानबे এটা मिक्स पाटर लेकिन पूरा प्योर पाटर लेके दिसुची आ बहुत साइन আছে बहुत ही शाइनिंग हो जे देखो এটা भी बहुत बड़ डिजाइन है लेकिन देखो मिक्स पाटर देखो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रे मिली जीवा এটা হচ্ছে আঁচল আঁচল এটা भी बढ़िया साइन আছে बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया शाइनिंग आसबा 10,000 टंका पड़वा এটা তার আর গুটে সেম অলগা কলর রে আছে बहुत बढ़िया लागबा कलरटा এটা দেখমা ই শাড়ি রে বহুত সাইন আছে এটা भी Mix আসবা পাটা হেলে 10,000 हां এটা দেখুন কপার মাত্র সলভেট 10,000 টাকা এটা বড় ডিজাইন দেখুন আমি দেখি দিলা গুটে হাফ টিস্যু রে সেতিরিটা মিক্স পাটর ডিজাইন রে আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা হলাতা पूरा बॉडी रे देखुन केते सारा कलेक्शन देखुन सब नवा नवा कलेक्शन आपन माने देखबा लई पाबे এটা পিওর রে আইছি এটা আসো 9,500 9,500 टंका रे देखुन এটা केडे बॉड डिजाइन पूरा प्योर लेखा लागु जे ना आंचल आ बॉड देखुन पूरा बहुत ही सुंदर दिछि देखुन 9,500 टंका रे देखुन आपन माने नै पारबे केते बढ़िया पाटो साड़ी এটা ধড়ি কম হইছে মিক্স রে 10,000 टंका देखुन এটা भी গুটে কলর আছে नर्तकी मोहर साड़ीटा देखुन आपन देखबा ले पाउछन एटा थला मिक्स पाटा कलेक्शन तार पर देखमा आमे आछनी फुल टिश्यू मिक्स पाटा आ भी बहुत सारा कलेक्शन अछि लेकिन वीडियो रे शो करा नै होय काले वीडियो जौन लंबा गेला आपन माने बोर हिबे सिल्वर लिमिटेड कलेक्शन ही देखासु आपन विजिट कले आ भी बहुत सारा कलेक्शन देखि पारबे तार देखमा यानी फुल टिश्यू देखो फुल टिश्यू रो भी देखुन लेवल केन लेवल रो आसी गला देखुन एटा देखुन आछन केनटा काम हिचे देखुन बहुत ही सुंदर लाग देखुन आ तार बॉर्डर पाखु टिके देखि दोन खजरिया बॉर्डर अछि खजरिया बॉर्डर देखुन आ ब्लाउज वर्क अछि ब्लाउज पीस पे वर्क अछि देखुन जेन माने फुल टिश्यू खोजु दिले एटा देखुन से एका पसंद लाई जिबा हंदा कलेक्शन ई धड़ी सबटा रे तो बहुत पैटर्न आसी लेकिन तार धड़ी माने सब अलग अलग चेंज अछि देखुन आपन नै पारबे एटा टिके हेवी कलेक्शन अछि एटा हेवी रहबा एटा प्राइस आपन माने फोन करके पछरे पारबे हां तापर देखुन एटा भी देखुन मेहंदी कलर अछि आई तरह तो मेहंदी कलर ट्रेंड पोले आला ना फिर बेले सब साड़ी मेहंदी कलर रे मेहंदी रे पिंक बेसी चलु छे स्टील कलर रे भी चलु छे केते बढ़िया सुंदर दिछि देखुन आपन माने तार प्राइस फोन करके पछरे पारबे देखुन फुल टिश्यू रो देखुन सब नवा नवा यूनिक कलेक्शन देखुन तार पर एटा भी आसीला फुल टिश्यू ए देखुन आंचल आइडा हला फुल बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया दिछि देखुन धड़ी रे सप्ताह तेकरी फुल टिश्यू जबरदस्त कलेक्शन देखुन आपन माने देखबा ले एटा अवार्ड विनिंग साड़ी देखावा এটা তারপর আসলে একটা অ্যাওয়ার্ড উইনিং ফুল টিস্যু কালেকশন এটার কালার দেখুন আঁচল দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল এটা অ্যাকচুয়ালি নেতা মন্ত্রী হাই লেভেল র এটা মানে হি পিনু তো জানা যাଉଛି এটা দেখুন পুরা সোনার শাড়ি ভাগি দিছে পুরা সোনার শাড়ি এটা তার ব্লাউজ আছে বর্ডার কিছু নয়া ভ্যারাইটি আছে নয়া ভ্যারাইটি আছে দেখুন বর্ডারটা ন্যাচারাল রে নেবার বহুত সুন্দর লাগছে কালেকশন আপনারা নেই পারবে তারপর দেখমা ইয়ানি এই ডিজাইন তো আমি বহুত আগরু দেখিছু लेकिन এরা ওটা নয়া কালার রে দেখা নয়া কালার আছে দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা তার ব্লাউজ আসবা এটা হলা ফুল বডি রে দেখুন बहुत ही बढ़िया दिसुছে আপন মানে নেই পারবে হাতির ডিজাইন আছে দেখুন আপন মানে এটা এবে দেখমা ন্যাচারাল ডাই রে কেতেটা কালেকশন আও এটা কিছু না লাগি 5-6 সপ্তাহ বাদ আমি ন্যাচারাল ডাই র ফের গুটে দেখলা এটা হচ্ছে আঁচল এটা দেখুন আঁচল ন্যাচারাল ডাই বলে প্রাইস মানে হিডেন रहवा এই ন্যাচারাল ডাই কলর বলে আপন জানি থন এটা ন্যাচারালি হি বনছি সে ফল মূল ফ্রুট রে এটা বনছি না কলর মানে সবুতা ন্যাচারালি এটা বনছি কলর মানে দেখুন এই কলর রে বললা এটা ইজি ওয়াশ भी মানে ঘরে हां এটা ইজি ওয়াশ হবা আর দেখুন আপন মানে সব জায়গায় শাড়ি দেখবালি না সব অ্যাসিড রে কলর হিতিছি এটা ন্যাচারাল প্রসেস রে এটা বনছি সেদিলে বলে এটা দেখুন ন্যাচারাল ডাই কলর पाटो साड़ी आप नहीं पारे खास सांची में हैंडलूम रु सबुतिर कलर माने यूनिक रहছে
बहुत ही सुंदर सुंदर कलर देखुन नेचुरल डे कलर एटा तयारी এটা দেখুন एटा देखो কেতে বঢ়িয়া রাম अयोध्या रो से राम मंदिर আছে নাই হ্যাঁ এটা তার ব্লাউজ एटा देखो बॉडी देखो देखो नेचुरल डे कलर रो संबलपुरी प्योर पाटा साड़ी तार प्राइस माने आपन फोन करी पचरुन आपन को बते दिया हेबा এটা লক্ষ্মী পাদ ডিজাইন রে আছে নো লেখা আছে শ্রী श्री भी लिखा है देखो लक्ष्मी पाता डिजाइन रे আছে एटा हला देखो आंचल एटा हला पूरा बॉडी देखो बहुत सुंदर लगे कलेक्शन टा पाटा साड़ी कलेक्शन आ भी अच्छे लेकिन आम यहाँ देखा कटन साड़ी बिहार स्पेशल जेनटा कहला देखो कटन साड़ी कलेक्शन देखो मिलन डिजाइन रही है देखो आंचल এটা হচ্ছে বডি এটা হলা তার বডি দেখুন পুরা বডি দেখুন 7200 মাত্র 7200 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া মিলন সপ্তাহর শাড়ি তারপর দেখমা এটা আজি মোর চয়েস রে সব শাড়ি মানে বাহার করাইছে বহুত হি ভাল লাগবা নানি নিজে যে সব চয়েস করে বাহার করে দেন দেখুন আজিকার যেনা দেখাবে পিনি বাউনি না পারন দেখুন আর তাঙ্কর চয়েস রে তো জানি দিবে 7500 চল দেখুন না মাত্র 7500 টাকা আর বহুত হি সুন্দর কালেকশন তাঙ্কর গুডে অলগা হি রয়েছে চয়েসটা সিলেক্টেড সব শাড়ি মানে যেটা रहबा আর রেড মানে দেখুন এটা দেখুন স্টার সপ্তাহে আছে কেতে সুন্দর দিছে দেখুন হ্যাঁ পয়লা তিনটা শাড়ি রে ঝলক জনা পড়ে আছে সোনপুরিয়া শাড়িটা হ্যাঁ সোনপুরিয়া শাড়ি রে এটা আছে স্টার সপ্তাহ এটা দেখুন আঁচল 10700 টাকা 10700 টাকা দেখুন চৌড়া ধড়ি রয়েছে আর ব্লাউজ ওয়ার্ক ব্লাউজ পিসের ওয়ার্ক আসবে দেখুন এটা সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন পিওর কটন শাড়ি মানে দেখুন বহুত বড়িয়া লাগবে এটা সোনপুরিয়া রে আছে 10700 টাকা দেখুন নেই পারবে এটা বি এই প্যাটার্ন আছে 8500 8500 টাকা দেখুন ডবল বর্ডার সফটা वाला আপনারা নেই পারবে এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ এটা হচ্ছে তার বডিটা আঁচলটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে তার বডি দেখুন বহুত বড়িয়া লাগবে কালেকশন আপনারা নেই পারবে তারপরে দেখমা এটা আসবা 8000 টাকা 8000 টাকা পড়বা দেখুন আপনারা নেই পারবে নোয়া টাইপ র সবটা আছে এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে তার বডি পুরা বডি দেখুন রামা গ্রিন কালার আছে সবটা ডিজাইন আছে এটা দেখমা ট্রিপল বর্ডার রে আছে এটা বি সোনপুরিয়া শাড়ি আছে এটা আসবা 7200 টাকা মাত্র 7200 টাকা দেখুন বাকি তার বর্ডার বহুত ফাইন আছে দেখলে হি জানা পড়িব যে কেতে ফাইন মাছ ধরি আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা হচ্ছে তার বডি পুরা বডি দেখুন বহুত সুন্দর লাগুছে দেখুন সম্বলপুরি শাড়ি কালেকশন রবি পুরা জেন কালেকশন আছে মানবার পড়বা সেম প্যাটার্ন আছে 8300 টাকা আসবা 8300 টাকা দেখুন ডবল সফটা এটা হচ্ছে আঁচল এটা বি সোনপুরিয়া শাড়ি আছে এটা হলা তার বডি দেখুন সোনপুরিয়া শাড়ি মানে তার অলগা হি লাগুছে দেখুন 8300 মাত্র 8300 টাকা দেখুন কালেকশন দেখুন স্যার পুরা পছন্দ লাগিবা তারপরে দেখুন এটা আসবা 9500 9500 ট্রিপল সফটা হ্যাঁ হার্ট সফটা আছে আর স্কয়ার সফটা भी আছে স্কয়ার সফটা আছে ময়ূরর আঁচল আছে এটা হচ্ছে তার পুরা বডি দেখুন বঢ়িয়া লাগো जेन साड़ी भी पसंद लागे आपन ऑनलाइन मगै पारबे ऑल ओवर इंडिया जेंसी जगह न आपन देखुजन स्क्रीनशॉट करू ऊपर दे 8800 टाका 8800 टाका आ एड्रेस पेमेंट देकर आपन ऑनलाइन मगाले आपन को घर जाय आराम से पहुंचीबा साड़ी किना तो तांको दुकान गासुन सांची में हैंडलूम संबलपुर एटा देखुन आंचल आओ बॉडी देखुन 8800 8800 सॉरी 9500 टाका देखुन डबल सप्ता 6 दड़ी वाला याद रखमा मिलन सप्ता रे साड़ी 6200 টাকা 6200 টাকা দেখুন মিলন সপ্তা শাড়ি মাত্র 6200 টাকা দেখুন কেটে বড়িয়া বড় মিলন ডিজাইন এটা 8000 9000 বলবি যে দেখবে দেখ लेकिन মাত্র 6200 টাকা কইলে নাই তারপর দেখমা এটা সোনপুরিয়া শাড়ি রে আছে সপ্তা वाला ব্লাউজ भी আসবা সপ্তা রে ব্লাউজ নাই থাকে अब इतर दाम আছে 7300 টাকা মাত্র 7300 টাকা দেখুন আঁচল आओ এর ব্লাউজ পিস भी আছে ব্লাউজ পিস भी আসিবা 7300 মাত্র 7300 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে তারপর দেখমা ইতরে বিনা ব্লাউজ আছে 7500 মাত্র 7500 টাকা দেখুন আপনারা গোটে নয়া স্টাইল রে আছে স্টার সফটা এই দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে তার বডি पूरा बॉडी দেখুন বহুত বড়িয়া লাগবা কালেকশন এটা দেখমা পুরা ওয়াশ ডিজাইন রে আছে पूरा वाश डिजाइन হেভি ওয়ার্ক আছে 8200 টাকা মাত্র 8200 টাকা দেখুন এটা আঁচল এটা হচ্ছে তার এটা পুরা বডিটা দেখুন বহুত বড়িয়া লাগবা কালেকশন দেখুন पूरा वाश डिजाइन রে बहुत ही सुंदर और हेवी कलेक्शन এটা আসবা 9500 টাকা আসবা
9500 टंका देखो डबल सफ्टा देखो आंचल भी सफ्टा पाइबे आ ब्लाउज पीस वार के भी सफ्टा आसी जीवा এটা হচ্ছে তার বডি এটা হলা তার পুরা বডি দেখুন আপনারা নেই পারবে এতে সুন্দর সুন্দর দেখুন সম্বলপুর শাড়ি কালেকশন भी দেখবালে মিলুছি যেটা কি আপনারা জনি ফুলিয়া কলর নয়া প্যাটার্ন আইছে 9000 টাকা 9000 टंका पड़ा देखो चौड़ा धड़ी अच्छे डालखाई सम्बलपुरी शाड़ी देखो डालखाई बजार जेंदा बजा गुजा बजी नाचुचन सम्बलपुरी देखो ढोल निशान तासा सब अच्छे देखो এটা মহুল বেটা আঁচল আছে आंचल देखो मोल बेटा এটা ব্লাউজ ওয়ার ब्लाउज पीस फिर वार गास देखो बहुत सुंदर शाड़ी देखो डालखाई शाड़ी पिन्ही दिबे बेला पूरा अलगा ही लागबा देखो अलगा ही तार भाव रहबा आपन नहीं पारबे এটা আসলা মহুল বেটা কপার সালফেট রে রেড কলর रेड धड़ी आंचल अच्छे देखो এটা भी আসবা 9000 টাকা 9000 टंका पड़ा देखो एटा देखो ना आंचल এথরে भी ব্লাউজ ওয়ার ब्लाउज पीस वार गास देखो एटा आपन नहीं पारबे सांची में हैंडलूम संबलपुर देखो सब कितने बढ़िया এটা बढ़िया शाड़ी ডিজাইনার কালেকশন দেখো पतर डिजाइन अच्छे देखो ना केंदा काम करा डिजाइनर बहुत ही सुंदर हेवी এটা আমার রিল ভাইরাল হইছে এই শাড়ি 8300 টাকা क्या ना फेरल बा देखो मात्र 8300 আঁচল भी बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर हेवी काम हिची जे देखो सर साइंस संग पसंद कर देबे एंता साड़ी एटा आपन এটা রাও গুটে কলর দেখো সেম ধড়ি सेम धड़ी आज जेंदा कहले जाय ना नानी जेंदा कहले तांकर पसंद बाहुनी ना पर पूरा बहुत सुंदर लागे कलेक्शन माने आ बहुत ही बढ़िया लागे 8300 मात्र 8300 टंका रे ई केते बढ़िया बेस्ट बेस्ट कलेक्शन माने नहीं पारबे बाहुनी ना पर देखो आज साड़ी पूरा बेस्ट लागे कलेक्शन आज वीडियो बहुत ही खास लागे देखो पाटो हो कॉटन हो सब बेस्ट बेस्ट कलेक्शन खाली वासिनिया कलेक्शन देखासु এটা দেখুন আমার মা মাউসী মাঙ্ক লাগি লাইট কলর কম্বিনেশন রে केते बढ़िया कलेक्शन হিরোইন শাড়ি माँ मासी माने भी हिरोइन बनी जीवे साड़ी হিরোইন বনি যাবে 7000 টাকা পড়বা মাত্র 7000 टंका देखो रेट भी बहुत ही बढ़िया अच्छे बाउनु थिले भी साड़ी देखि रेट ধড়ি सुंदर भी भी बहुत पसंद सुंदर कर আছে কাম भी बहुत बढ़िया माछ धड़ी अछि पूरा साड़ी तो চল দেখ बहुत सफा लगे साड़ी रा কাম बहुत बढ़िया आइছে ব্লাউজ भी आसबा ब्लाउज শাড়ি भी रे जीवा अता बॉडी देखो बहुत बढ़िया रेट लगे केंदा আছে कहूं मात्र 7000 टका 7000 টাকা মাত্র बहुत ही सस्ता अच्छे रेट साड़ी के चाहला रेट बहुत ही सस्ता अच्छे आपन मान नहीं पूरा पारबे फाइन क्वालिटी আছে क्वालिटी बहुत ही फाइन बहुत ही सफा जेन মা মাউসী মানে भी নেবে पूरा শাড়ি পুরা 5 स्टार रेटिंग देबे हां रेटिंग देবে जदी पहिराले केंदा अच्छे এটা আসবা 9000 টাকা 9000 टका देखो এটা দেখ মাতার আঁচল এটা ব্লাউজ পিস আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখো বডিটা बहुत बढ़िया लगे देखो कलेक्शन स्पेशल कलेक्शन सब तापर देखो एटा भी गोटे देखो चौड़ा धड़ी अछि हां 7300 मात्र 7300 टका देखो आपन पाई जिवे তার আঁচল দেখো এটা দেখো না चल আর এটা হচ্ছে তার एटा होचे तार पूरा बॉडीटा देखो बहुत बढ़िया लागला कलेक्शन ইহাদে দেখমা ফ্যান্সি বর্ডার फैंसी बॉर्डर 7300 रेट भी देखो बहुत सस्ता আছে फैंसी बॉर्डर साड़ी मात्र 7300 टका देखो एटा देखो ना चल আঁচল আর কালার কম্বিনেশন পুরা নয়া আছে মেজেন্টা কালার রে মাস্টার্ড কালার কম্বিনেশন আর ডিজাইন भी তার ভালো আছে बहुत बढ़िया আছে डिजाइन भी एकदम बढ़िया আছে আর बहुत সুন্দর লাগে দেখুন আজরার কালেকশন পুরা 95 রু 97% सब নয়া নয়া কালেকশন এটা দেখমা গোটে নয়া ডিজাইন আছে 8200 টাকা 8200 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে পুরা নয়া নয়া কালেকশন এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে তার বডি এটা হচ্ছে তার পুরা বডি রামা গ্রিন রে অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশন তারপরে দেখমা এটা গোটে ডিজাইনার কালেকশন আছে ইতার প্রাইস তো মেনশন করি না হুই বাকি কামটা বহুত বঢ়িয়া হইছে ফোন করলে সে জানি পারবে তার প্রাইসটা এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে আঁচল ডিজাইনার এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ ওয়ার্ক এটা হলা তার পুরা বডি দেখুন এটা তার ধড়ি भी দেখুন স্টার ধড়ি রয়েছে কেতে বঢ়িয়া লাগুজি দেখুন কালেকশন এটা প্রাইস আপন মানে ফোন করে পছরুন आपको बते এটা আসবা 6000 টাকা मात्र 6000 टका দেখুন বহুত বেবি পিঙ্ক রে মেরুন কালার র এটা ব্লাউজ আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল আঁচল এটা হচ্ছে তার পুরা বডি দেখুন বহুত ही सुंदर लागला कलेक्शनটা তারপর দেখমা আপনারা দেখুছন সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রো এটা দেখুন ডিজাইনার এটা গোটে দেখমা ফ্যান্সি কটন আমি তার পাটো দেখছা নাই ইতার পাটো আমি দেখি দিলাম দেখুন এই টাইপর পাটো আছে এই টাইপর পুরা এক্সাক্ট পুরা তার হ্যাঁ এটা দেখুন এটা পাটো দেখি দিলাম
এটা হচ্ছে ফ্যান্সি কটন ফ্যান্সি কটন এটা দেখুন কটন শাড়ি উপরে পেপার বর্ডর থান রেট আছে 5500 টাকা রেট দেখুন বহুত হি সস্তা আছে মাত্র 5500 শাড়ি কোয়ালিটি বহুত ফাইন আছে ফ্যান্সি কটন আর বঢ়িয়া তার আঁচল দেখলে তার ব্লাউজ পিস দেখলে তার বডি দেখুন বহুত হি ফাইন কোয়ালিটির দেখুন ফ্যান্সি কটন সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন আপনারা নেই পারবে সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর দেখুন নূয়া নূয়া কলেকশন আপনারা যে মানে পছন্দ করছেন তাঙ্গ লাগি এটা বেস্ট ভিডিওটা হেবা আপনারা এই ভিডিওরে দেখি রে আপনারা অনলাইন মগাই পারবে 7300 টাকা এটা দেখুন 7300 এটা ফ্যান্সি বর্ডর রে আছে এটা আঁচল এটা হলা তার পুরা বডি রে দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগি দেখুন ফ্যান্সি এবে বর্ডর দেখমা গুটে নোয়া বর্ডর এটা দেখুন স্টার বর্ডর পুরো নয়া বর্ডর আছে স্টার বর্ডর 6300 রেট দেখুন মাত্র 6300 পাট বাই চমকুছে শাইনিং দেখুন শাড়ির এটা হচ্ছে তার আচ্ছা আঁচল এটা হলা তার পুরা বডি দেখুন কেতে সারা কেতেটা কালেকশন দেখালা না আপন মানে কাউন্ট করু থন নয়া নয়া শাড়ি মানে সব দেখা হচ্ছে এটা দেখমা 7000 টাকা আসবা 7000 টাকা আসবা দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ব্লাউজ ওয়ার্ক 7000 টাকারে ব্লাউজ ওয়ার্ক মাত্র 7000 টাকা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক খিলা সম্বলপুরি শাড়ি আপনারা নেই পারবে এটা দেখমা ম্যাথ শাড়ি ম্যাথমেটিক্স শাড়ি দেখুন 6000 টাকা মাত্র 6000 টাকা দেখুন আপনারা পাই পারবে ম্যাথমেটিক্স ধড়ি সপ্তাহ শাড়ি দেখুন আপনারা দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগে দেখুন এটা দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন বহুত হি বড়িয়া সুন্দর লাগে দেখুন আপনারা নেই পারবে এই সুন্দর কালেকশন তারপর দেখমা এটা স্টার বর্ডর রে আগুটে আছে ডিজাইন এটা তারপর দেখমা এটা কটন টিস্যু রে আসি আমর এই শাড়ি কটন মানে টিস্যু দেখুন বহুত বড়িয়া লাগে দেখুন কটন টিস্যু কটন টিস্যু র সুতা শাড়ি মানে সম্বলপুরি শাড়িটা দেখুন এথরে টিস্যু মিক্স নাই এটা আঁচল এটা নয়া কলর কম্বিনেশন এটা ডেলি ইউজ করে বি চলবা গোটে ম্যাডাম এটা ফ্রি যাইতিলে শাড়ি আইছে বলি দেখি দেউଛୁ অনলাইন भी नहीं पार ऑनलाइन भी नहीं पारबे देखुन जदी जांगो पसंद लगे এটা নুহে বিলিং हुए येलो रे पर्पल कलर रो बॉर्डर আছে बॉर्डर আছে দেখুন বহুত সুন্দর দিছে দেখুন সব নয়া নয়া আজরার কালেকশন দেখুন না বহুত বড়িয়া সুন্দর সুন্দর কালেকশন এটা দেখুন আঁচল এটা হলাতা পুরা বডি দেখুন বহুত সুন্দর লাগলা কালেকশনটা 4200 মাত্র 4200 টাকা দেখুন আপন মানে এই সব কালেকশন নেই পারবে বহুত সারা কালেকশন আছে দেখুন ভিডিও লম্বা হেলানো বলি অলরেডি আমি এই কালেকশন না भी দেখে পারলু আর কাস্টমার भी बहुत দেখলেন সেদিলে বলি দেখুন আপন মানে আউ যদি কালেকশন দেখবা লাগি চাহুন তাকর দোকান কে আসবার পড়বা তাকর দোকান রেট তলা সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম যেটা গেছে সম্বলপুর সরলাকানি ছকে ই হচ্ছে দোকান আর যদি भी আপন মানে আসুচন এড্রেস জানবা লাগি অসুবিধা আপলা গুগল ম্যাপ রে সার্চ করলে भी আসি যাবা আর যদি भी তাকর দোকান কে আসি না পারন আপন ধরিয়ান দেখুন এই জেন্সি আড়ি দেখুন জেন্সি টাই পছন্দ হচ্ছে স্ক্রিনশট করুন উপরে WhatsApp নম্বর দিয়ে যে সেটা ফটো এড্রেস পেমেন্ট করে আপন মানে অনলাইন বুকিং করলে আপনার ঘর যাক শাড়িটা পৌঁছি যাবা তো এটা ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକେ ପଲା ତରା ଯେନ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କର୍ମା ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ମା ସମଲେଇ।